Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuh, mamang cukur ge pinter ningali itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah. Lanjut. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Masya Allah. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Allah. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Masya Allah. Jatli ini Jatli ini baru ketemu Jatli. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Allah. Wa kana al-insanu ajula. Allah. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Masya Allah. Sadaqallahu